विशिष्ट घोड़ानाच कलाकार डॉक्टर उत्सव चरण दासଙ୍କ परलोक हो जाइछि। असुस्थता कारणरू चौद्वार घरोई हस्पिटाल परलोक हो जाइथिला बेले कला क्षेत्र में अवदान पर 2021 रे पद्मश्री सम्मानित होइथिले। पारंपरिक घोड़ानाच को उज्जीवित रखिबारे तांकर विशिष्ट अवदान थिला। उल्लेख थाउ कि टांगी मणिया गाँव में डॉक्टर दास को जन्म, किंतु पिलाटू बेलू से कटक जिला चौद्वार रही पाठ पढ़ुथिले। अष्टम श्रेणी में पढ़ा समय घोड़ानाच करने को संकल्प नहीं एक कलाकार वर्ष सारा किभली घोड़ानाच प्रदर्शित हो पार गाँ ठारू विदेश जेभली घोड़ानाच स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबो से नहीं अहरह उद्यम जारी रखिथिले। ओडिशार पारंपरिक लोककला चैती घोड़ानाच को विश्व दरबार में पहुंचेबा विशिष्ट कलाकार पद्मश्री उत्सव चरण दासଙ୍କ वियोगरे अंचलवासी को दुखित और मर्माहित करिछि। डॉक्टर पद्मश्री उत्सव चरण दास आज ना वियोगे आज समस्त कलाकार संघ कलाकार समस्त राज्य कोण विभिन्न कलाकार राज्य बाहर बहु व्यक्तित्व जानते ए प्रकार को वियोग निजे विश्वास कर पारुना। 7 दिन तले मो सहित कथा लोककला को घोड़ा नाच को सारा राज्य एवं राज्य बाहर परिचय आनिबारे राज्य को तांकर अवदान कम नथिला। जने भल मनीष घोड़ा नाच कहले डॉक्टर पद्मश्री उत्सव चरण दास को बुझाए जहाँ को पचारे तेणु से भली एक व्यक्तित्व जने निष्ठापर और सचोट व्यक्तित्व से थिले, जने सरल निष्ठापर मनीष से थिले। तांकर वियोगरे तांकरी अमरात्मा प्रति गभीर श्रद्धांजलि जणाइबा सहित प्रभु जगन्नाथ परिवार को सहाय हुंतु एतिकी केवल प्रभु जगन्नाथ पाखे कामना कर। निजर निखुण अभिनय और गीति कविता माध्यम ओडिशार लोक संस्कृति को समृद्ध करिबारे तांकर अवदान अतुलनीय। मैट्रिक पास करिबा परे 1964 मसीह घोड़ानाच शिखेबा से एक अनुष्ठान आरंभ करथिले। से समय घरर अर्थाभाव थिला। घोर आर्थिक संकट देई गति करुथिला परिवार। पढ़ा परे चाकरीर सुजोग आसीथिले भी घोड़ानाच पई एहाकु आड़ाई देइथिले। घोड़ानाच शिखाइबा सह विभिन्न जिला तथा राज्य बाहर जेउठी भी घोड़ानाच प्रदर्शन करिबार सुजोग मिलुथिला सेठिकु चली जाउथिले। स्वास्थ्य सचेतनता हेउ कि अन्यान्य उपादेय कथावस्तु सबुबेले घोड़ानाच जरिया जन सचेतनता सृष्टि करिबा सदिच्छा रखिथिले। तांको वियोगरे कटक जिलापाल दत्तात्रय भाऊ साहिब सिंधे डीसीपी ऋषिकेश खिलारଙ୍କ उपस्थिति तांको राष्ट्रीय मर्यादा दिया जाइथिला। यासह एक विराट शोभायात्रा सहर परिक्रमा करने सहित चौद्वार घड़गड़ी हुड़ा श्मशान तांकर शेषकृत्य संपन्न होइथिला। नमस्कार, मु लिपिका आपण मानक स्वागत करछि नुआ रूपरे होली टीवी ओडिया। होली टीवी ओडिया सहित जोड़िया आपण माने लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। मु डॉक्टर श्रीनिवास घटवारी ओडिसी नृत्य शिल्पी। एठी परिचय जे मु केवल अंकल पुओ आज किसी शब्द ना कारण घोड़ा नाच ओडिशा रु सरीगला बोली कह पारे। मो शब्द क्या कष्ट दे पारे कि एक सत जे ओडिशा रु घोड़ा नाच सरीगला। जो माने तांको देखिकी उतारी से माने सही पर्यंत घोड़ा नाच को नेबे ए विश्वास आज भी नाही। एक कष्ट लगिले भी सत जड़े निज जीवन सबु किछि को जलांजलि दे तांको थरे पचारि मो हरियाणा कार्यक्रम जे आपण ओकिलाती न करिकी काहे घोड़ा नाच करछन कहले घोड़ा माने सिना फुर्सत देले मु ओकिलाती करी कोठी जीवी। तेणु घोड़ा नाच पई एमिति एक समर्पित व्यक्तित्व और निजे जने भल कवि एवं सामाजिक जनजीवन को सुधारिबा पई सचेतन करिबा पई सी अजस्र कार्यक्रम घोड़ा नाच माध्यम रे करिसेंती। पचरा जाउतला आपनक संपत्ति कौन जने पद्मश्री प्राप्त करथिबा जने एडे बड़ कलाकार आजिका डेट रे भी भड़ा घरे। तेणु एथुर सहज अनुमय होउथिबो सरकार एबे करिसेंती किछि आर्थिक सहयोग जोटा कि सी केते मास पाइछ केते मासे पाइछन बोली हिसाब करा जिवो। वर्ष पूरी नै मासक पाइछन ना नै त देखि होय त पाइथिबे बोली आशा पण सेतिकी। तेणु से भली एक अवस्था समग्र जीवन गोटे भड़ा घरे रही पद्मश्री पर्यंत पहुंचवा
ଏଇ ଗାଁରୁ ଯାଇ ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁଗରେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବା। ପଚାରନି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ନା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ନା ମୋର ସବୁ ଜମି ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଜମି? ତ ଡାଉଟ ରେ ପଚାରିଲି ସତରେ କିଣିଛନ୍ତି କି? ପଚାରୁ କହିଲେ ମୋର ଜମିଟା ହଉଛି କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଂଘନାଟ ଓଡିଶା ସଂଘନାଟ ଏକାଡେମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକରେ 4 ଗୁଣ୍ଠ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସିସିଆରଟିରେ ସଂଘାଣ୍ଡରାବାଦ ଡିଭିଜନରେ 4 ଗୁଣ୍ଠ ରଖିଛି। ଏତେ ଜମି ମୋର ଅଛି, ଆଉ ଜମି ମୋର କଣ ହବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ କଳାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷଟା ହଠାତ୍ ଯିବା ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ତ ଏମିତି ଖାଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଦଳାଇ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେ ଆହୁରି କିଛି କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡି ଦୁନିଆ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଲୋକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡା ନାଚକୁ ସେ ବାଛିଦେଲେ। ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କି ଛିଡା କରିକି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇଭଳି ଜଣେ କଳା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ କଳାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଉତ୍ସବ ବାବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓଡିଶାର ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡେ? ଉତ୍ସବ ଦାସ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିବେ। ତାଙ୍କ କଳା, ତାଙ୍କ କୃତି, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକି କେହି ହେଲେ ହଜେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଦାମୋଦର ସାହୁ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାମଲ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାୟକ, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ା, ଟେଟ୍ରା ହିଡେନ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଦେବ ବେହେରା, ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ଜନା, ନୟନ ମହାନ୍ତି, ମୋନାଲିସା ଦାସ, ରାଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବବିତା ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।